Okay, hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Ika Suciwati as your Deputy Core of Educator with Kak Iqbal Maulana here as the Core of Educator, of course. And yeah, since we are holding Go Debate 2.0 this year online, so we're going to first explain some things regarding to the debating in general, and this will be the debating seminar. So yeah, we can decrease the time for the explanation probably in Friday, I think. Next, Kak Iqbal. Oh yeah, first of all, of course, thank you so much for registering your institution to participate in this competition. Yeah. First of all, I'm going to explain regarding the general information about Asian parliamentary system, which we use in Go Debate 2021. First of all, this system will consist of two teams with three speakers in each team. Well, basically, in every team, you will have the first speaker, second speaker, and third speaker. And then one team will represent government side of the house, and then the other one will be the opposition. So nanti akan ada tim pemerintah dan juga tim oposisi. And then the case building time is 30 minutes for impromptu motion and 15 minutes for the prepared motion. Jadi di motion itu kan ada dua. Yang pertama itu adalah impromptu atau motion dadakan. Kemudian ada prepared motion atau motion yang sudah diberikan sebelumnya yang bisa dipersiapkan dahulu gitu. So we already gave you certain regarding the US and IR, of course, and you already have the time to prepare it with your teammates. And for this minutes preparation time. Okay. Now, 7 minutes and 20 seconds for substantive speech and 4 minutes and 20 seconds per second and third. Waktunya adalah kemudian replay speaker nanti akan diberikan waktu sekitar 4 menit 20 detik. Nah, regarding reply speaker, it should come from the first or the second speaker of each team gitu. Jadi ini harus berasal dari first atau second speaker. It's either from the first and second gitu. Jadi third speaker itu tidak diperbolehkan untuk menjadi reply speaker from each team, baik government maupun opposition. Okay? Nah, last point regarding the general information will be regarding the POI atau point of interruptions. Ini allowed ya, kalau di Asian Parliamentary System sangat dianjurkan untuk memberikan POI. Nah, untuk waktunya kapan sih kalian memberikan POI? Itu nanti between first to 6 minutes gitu. Jadi di antara menit pertama sampai menit ke-6 itu kalian bisa memberikan POI-nya. Oke. Nah, nanti juga akan ada penjelasan knock gitu atau ketukan dari probably di chair yang ada di ruangannya. Nanti akan dijelaskan lebih jauh terkait dengan technicalities. Oke. POI is allowed. Kemudian terakhir ya, masih berkaitan dengan POI juga, di replay speaker nanti nggak ada POI ya. Jadi POI ini hanya di substantive speaker doang, kayak first, second, third, itu bisa memberikan POI gitu. Tapi nanti ketika sudah replay speaker itu nggak boleh ada POI lagi. Nah, oke. Nah, kemudian role of speakers. Apa sih yang harus dilakukan oleh tiap-tiap speakers atau tiap-tiap pembicara gitu. The first one is the Prime Minister atau the first speaker of government of the House. Basically ada 3 hal utama yang harus disampaikan. Yang pertama adalah, of course, you need to set up the debate. Kemudian harus memberikan definition, and last of all, I'm sorry. First of all, you need to provide the setup of debate, kemudian definition, and then argumentation. Nah, pertama, terkait dengan setup of the debate, basically kalian harus menjelaskan apa sih status quo-nya saat ini dan what is the problem of the motion gitu. Jadi setiap motion itu pasti ada problemnya kan, dan ada status quo. Status quo adalah kondisi saat ini sebelum motion tersebut diimplementasikan, before the motion is implemented. Itu adalah status quo. Kemudian problem adalah ya basically problems yang ada di motion tersebut.
Karena nggak mungkin ada motion kalau nggak ada problems kan gitu. Nah, basically setup the debate itu ya seperti itulah. Kemudian selanjutnya adalah definition dan argumentation. Terkait dengan definition nanti akan ada slide tersendiri. I will give you further explanation later in another slide. Kemudian leader of oppositions atau pembicara pertama opposition. What you need to do is number one to give the rebuttals. Rebuttals is sanggahan, guys. And then clarification if necessary. So if something that you need to clarify from your opponent, atau mungkin kayak ngerasa kayaknya mereka salah nih nge-define motionnya, atau well this is unfair, for example, you can give the clarification. Gitu. Dan ini nggak wajib ya. So it's only if necessary. If you think you need to give the clarification, then go on. Baru kemudian argumentations. Pertama adalah rebuttals atau sanggahan, kemudian clarification if necessary, and then argumentation. Of course, sebelum argumentation, kalian juga harus stance kalian apa, atau pendirian kalian di debat tersebut, kemudian tujuan kalian di debat itu harus disebutkan juga ya sebelum argumentation. Nah, next, untuk Prime Minister and Leader of Opposition. Second speaker of government and second speaker of opposition, mereka sama aja rules-nya. Basically, they have the same rules. Yang pertama adalah memberikan rebuttals, of course. Kemudian harus memberikan extensions. What is extension? Extension is an argumentation atau some argumentations. Tapi extension ini tuh lebih dalam gitu. Analisis lebih ke impact, for example. Karena kan sudah disebutkan dulu nih di awal, probably di first speaker, kalian sudah men-establish idea kalian atau argumentation kalian. Speaker, extension harus lebih dalam. Argumentation itu harus lebih further. Misalnya further implications. Tergantung burden of proof dari tim kalian sendiri. Of your next of all adalah government and opposition group. The third speaker of government and oppositions, dua-duanya. Basically, they also have same roles. Yang pertama adalah rebuttals atau sanggahan as well, and then rebuilding. So, what is rebuilding? Secara harfiah dalam bahasa Indonesia, rebuilding itu kan maksudnya membangun balik. So, you need to rebuild your cases, okay? Jadi, you are the last troop of your team. Jadi kalian tuh ibaratnya adalah prajurit terakhir di tim kalian. So make sure kalian bisa merebranding atau rebuild idea kalian atau cases kalian gitu. So you to prove why your team deserve to win the debate and why your opponent doesn't. Itu ya. Nah, untuk memberikan rebuild ini ada beberapa cara. Kalian bisa dengan probably give analisis yang baru or examples yang baru. Remember, in which speaker of government and opposition, you are not allowed to give new argumentation. Okay, so nggak boleh ada new argumentation ya di government and opposition. Kalian boleh memberikan layer-layer yang lebih dalam atau analisis yang lebih dalam, tetapi masih harus same framework atau surface yang sudah disampaikan oleh first and second kalian. Okay. Nah, itu untuk government and opposition. Kemudian terakhir untuk reply speaker atau pembicara penyimpul. Nah, you need to provide biased adjudication regarding the debate. Explain why your team deserves to win the round. Gitu. Ya, so basically sebenarnya kalau diartikan kalian tuh hampir mirip tugasnya dengan third speaker. Tapi kalau di third speaker, kalian tuh masih boleh memberikan new analysis, kalian masih boleh memberikan new example, kalian masih bisa memberikan rebuttals. Gitu. But in reply speaker, hal-hal itu tuh nggak boleh. No argumentation, no new analysis, no new examples. Nah, kalian merely act as an adjudicator. Gitu. Jadi kalian tuh sama seperti adjudicator, basically, tapi kalian harus bias ke tim kalian. Gitu. Jadi, you need to strengthen your own team gitu, dan menjatuhkan your opponent. But harus tetap dengan bahasa yang diplomatis dan baik ya. Tidak boleh ada bahasa yang mungkin menyerang personality atau probably the race atau apapun itu dari opponent kalian. It's highly private. Okay? So in reply speaker, you need to provide the vision and you need to explain why your team deserves it. Your opponent doesn't.
Next, Kak. Nah, sekarang ada debate terms that you need to understand, that you need to know. Debat itu ada beberapa terms yang kalian harus pahami. Di sini, I will only explain you two things, most important thing, yaitu yang pertama burden of proof, kemudian yang kedua adalah model. Nah, pertama, this is a very frequent question coming from new debaters. What is BOP? What is BOP? So I'm going to explain you what BOP really is. Explanation-nya, kayak misalnya, okay, burden of proofs are provide. You need to prove blah, blah, blah. You read this on your own. Tapi secara sederhana, burden of proof adalah pertanyaan yang muncul yang harus dijawab maupun di tim lawan kalian juga. Gitu. So basically, burdens of proof are the questions on your side. Or on your what are the questions that you need to prove to the adjudications, okay? Karena kan when you build an argumentation, pasti kan ada beberapa pertanyaan kan yang harus kalian prove, yang harus kalian buktikan. So yeah, that's basically a burden of proof. Itu adalah beban pembuktian kalau dalam bahasa Indonesia. Gitu. Dan strategically, you are not only required to understand your own burden of proof, tapi juga it will be more strategic for you to also understand what are the burden of proof of your opponent. Jadi kalau misalnya mau strategik ya, kalian juga harus paham burden of proof lawan kalian itu apa. Okay? The questions that your opponents also need to answer. Okay? Kemudian selanjutnya adalah model. In proposal motion, set up is our way of saying how do we practically implement the motion. Jadi model itu adalah gimana sih caranya kita mengimplementasi mosi ini gitu. Misalnya kalau di ini kan teks konteksnya adalah di proposal motion kan, kayak misalnya this house would ban abortion misalnya. Oke, kalian ada di government and you need to of course ban the motion kan, karena you need to of course ban the abortion kan, karena you have to support the motion. Nah, model adalah mekanisme cara gimana sih kalian untuk nge-banning tersebut, gimana sih caranya kalian nge-implement motion tersebut. Gitu, kayak misalnya ya anything that you need to prove gitu untuk memudahkan edu untuk memahami your side gitu. Jadi model itu ya basically mechanism that you can implement in your motion or in your side. Gitu. Okay? Jadi model itu menjelaskan how to, okay? How. Okay? And then move to tips and tricks. This is very important as well. Yeah, it will be nice if you guys know and apply this. Karena, yeah, of course, we expect you guys to have, dramatic improvement di Go Big ini. Walaupun mungkin kalian bisa belajar banyak di Go Big ini. So this is the tips and tricks. Nah, pertama kalian harus paham dulu type of the motion. You need to understand certain motion. Basically in debate we have three different types of motion. The first one adalah proposal motion, and of all is the statement motions, and last of all is would do why. Misalnya, I will explain you further. The first one adalah proposal motion. Nah, proposal motion tuh basically, if I could explain this in bahasa, is basically you propose something new gitu. Proposal motion itu kamu mempropose atau kamu mengajukan either hukum atau baru lah, misalnya regulasi mungkin, atau intinya adalah kamu mempropose something new. Kamu mengajukan sesuatu hal yang baru, yang berbeda di that is proposal. Ada this house would ban smoking. Would ban smoking berarti status quo-nya begitu ya. That's basically proposal motion. Berarti kalian mengajukan proposal untuk melarang smoking. This house would ban smoking. For example, is this house would legalize prostitution misalnya. Berarti status quo-nya kan
prostitution belum dilegalize. Makanya kalian mengajukan proposal untuk melegalkan prostitution. That is proposal motion, guys. You propose something new. Kemudian selanjutnya adalah statement motion. This type of motion can be vary, but basically the A4 wants you to prove why the statement is true or untrue. They want you to convey why we should believe in a certain idea. So statement motions itu sama seperti judgmental motion. Jadi kalian tuh tidak mengajukan sesuatu hal yang baru. Basically motion itu sudah ada probably in status quo, but you need to judge. Kalian harus menjudge positif and negatif impact-nya probably gitu. Jadi kalian harus melihat dua sisi dan kalian ngejudge hal tersebut. Contohnya adalah this house believe that sharing economy brings more harm than goods misalnya. Nah ini kan ngomongin sharing economy kan di status quo. Sharing economy sudah terjadi. Whether this sharing economy or these things brings more harm or good, more than good atau more good than harms misalnya. Gitu. So yeah, that's decision atau judgmental motion. Kemudian yang terakhir adalah this house as X would do Y. Nah ini juga sering banget muncul biasanya di philosophical motion biasanya ya. Nah ini ada explanation-nya. The important part of this kind of motion is that you need to put yourself in X shoe. Jadi kalian tuh harus you need to do role play gitu loh istilahnya. Jadi kalian harus menempatkan posisi kalian di posisi si X ini. Lanjutannya adalah need to identify what is X interest. The arguments are similar to those of proposal motions except for using X interest or characteristics rather than governance. Okay, so basically maksudnya adalah motion ini, tipe motion yang ketiga ini tuh hampir mirip dengan proposal motion. Tapi kalau di sini you need to understand si X ini tuh siapa. Gitu. Misalnya contohnya ya, kita langsung kontekstual ke motion. This house as the Republican National Committee would kick Donald Trump out of the Republican Party misalnya. Ini adalah contohnya. So X di sini, the X here is the Republican National Committee. Itu adalah X-nya. Nah, kalian harus acting as you are the X here. Jadi kalian tuh harus berperan seolah-olah kalian adalah Republican National Committee gitu. Jadi kalian harus menjelaskan, you need to understand and you need to characterize what are the interests of this X gitu. Why doing Y is in line with the interest of X gitu. Jadi basically kalau di tipe motion ketiga ini kalian harus berperan seperti itu, oke? Okay? Next up. Nah ini sebenarnya masih ada lagi. Side-nya this house believe that X should do Y. Basically ini sebenarnya masih sama ya di bawah payung umbrella yang sama dengan motion 3, tapi ini beda posisi aja. This house believe that X should do Y. Langsung example-nya aja. This house believe that South Korea should advocate for the recognition of North Korea as a nuclear state misalnya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi kenapa sih X di sini yaitu South Korea harus melakukan Y, yaitu harus melakukan recognition of North Korea as a nuclear state misalnya. Okay, so yeah. Next of all adalah evaluative motion. Contohnya adalah this house regrets the rise of prosperity gospel church. This house celebrates the decline of AU misalnya. Ini adalah evaluative motion. So basically there is something that have been implemented in status quo and then you need to evaluate it. Tapi di sini terms-nya biasanya adalah kayak this house celebrates, this house regrets misalnya. Regret maksudnya di sini adalah menyesalkan atau menyesali. Kemudian celebrates maksudnya merayakan atau hampir mirip dengan support juga sih sebenarnya. Di sini explanation-nya adalah these motions usually debate on a certain phenomenon or trends that are happening in the world. Jadi basically sama aja sih sebenarnya dengan motion-motion yang lain ya. You are required to debate on something that is trending right now atau yang mungkin sedang diimplementasi di current world gitu. Okay, this is for the evaluative motion. Kalian harus evaluate something that have been implemented, whether you regret that or whether you celebrate that.
And then the next one adalah direct comparative motion. This house prefers a multipolar world to US hegemony misalnya. Kak Iqbal, can you zoom in the explanation, please? Okay, while Kak Iqbal is zooming in, I'm going to try my best to read this. Okay? You can zoom in with How your finger, Kak. You can zoom in with your finger. Oh yeah. Okay. I'm sorry guys. Okay. So yeah, ini untuk direct comparative motions. Explanation-nya adalah pertama kita baca dulu. If in any other motions, opposition stance could vary according to their strategy. These motions specifically set the comparative for oppositions to defend, resulting into a direct comparisons for both teams. Prefer a multi-verbal. Okay. Oke, nah kalau diperhatikan dari example-nya, di sini tuh nggak ada X and Y ya. Kalau di atas kan ada X-nya, kayak misalnya ada South Korea should bla 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 bla, X should do Y misalnya. Nah kalau ini tuh direct aja, you need to compare both side, tapi nggak ada X, nggak ada Y-nya gitu. Kalau di sini ya udah, this house prefers multipolar world to US hegemony misalnya. Nah ini kan sebenarnya subjek yang dibicarakan di sini kan cuma satu, yaitu multipolar world to US hegemony doang gitu. Ya udah kalian direct aja langsung compare kenapa ini harus di-prefer, kenapa ini harus dilakukan misalnya. Gitu. Jadi nggak ada like probably X and Y yang lebih spesifik seperti yang di atas tadi ya. So this is a direct comparative motion. So you need to like directly compare both of the sides. Okay. Sekarang case constructive setup. Yang pertama, it depends on which type of motion are you debating. Setup requires you to have either definitions or model, preferably delivered in PM or LO. So basically, when you start to case build your idea, kan biasanya nanti besok kalian akan diberikan motion kan. Kalian juga akan tahu kalian posisinya either government or opposition. Ya udah, when you start to build your idea, it's better for you to understand what type of motions are you in gitu. Karena ini akan ngebantu kalian untuk probably menurut biasanya kalau aku pribadi, understanding your type of motion will help you to understand the burden of proof that you need to answer or you need to prove in that debate gitu. Kemudian you need to also understand either you need to give the definitions or model. Karena certain motion doesn't require you to have that deep definitions probably, and certain type of motion doesn't require you to give the model. Misalnya, karena most likely motion yang biasanya membutuhkan model itu adalah proposal motion. So you need to understand what type of motions are you debating on about misalnya. Second of all adalah state a clear problem you want to solve. My tip is that you need to understand, pertama, sebelum kalian membangun arguments, you need to keep in mind bahwa every motion has a problem to solve. Gitu. If you don't find the problem, then ya kalian salah gitu. Kalian harus tahu problemnya. You need to state a clear problem gitu. Dan ini juga harus ada di either the first government atau di first opposition. Tapi burdennya lebih besar di first speaker of government. Gitu. You need to state a clear problem and make sure that you have a problem to debate about. Karena kalau nggak ada problemnya, like why you have to debate about the motions. And then, selanjutnya adalah state a clear goal you want to achieve. Nah, most of debaters that I found, especially those senior high school students, they are not ada yang kayak tidak direct menyebutkan goalnya gitu loh. But my personal advice or my personal tips for you, it's better for you to state a clear goal that you want to achieve. Jadi you need to state your first speaker ya biasanya, first speaker di government ataupun oppositions, karena both of the teams can of course have
different goals kan that they need to achieve gitu. Jadi harus di state apa goalsnya, apa tujuan yang kalian ingin achieve, because it will be highly correlated to your arguments nanti gitu. Your burden of proof itu juga akan depends on your goals. Oke, next. Nah, sekarang adalah setup one. Pertama adalah definition. First tip adalah you need to understand or you need to know what should you define gitu. You don't need to define words per words. Apa sih yang harus kalian define? Dan biasanya yang adalah keywords-nya aja gitu. Maksudnya adalah kalian nggak perlu mendefine semuanya, mengartikan kayak words by words. Misalnya ada motion, this house celebrates. Sorry, this is a prepared motion actually, so it's okay to spoil. This house celebrates Donald Trump decline presidency misalnya. Kalian nggak harus menjelaskan semuanya, kayak misalnya this house itu apa, celebrates itu apa, Donald Trump itu siapa, decline itu apa, presidensi itu apa. No, you don't have to do that. Jadi nggak perlu di-define words by words. Kalian hanya perlu untuk define keywords. So basically the keywords probably Donald Trump, and then continued presidency, probably. So you need to think on your own. What are the keywords of the motions? Nah, second of all, an easy way to define things are by giving example. Yeah, this is very important. Jadi kalian tuh bisa mendefine motion dengan memberikan example. Karena ini langsung praktikal, guys. For example adalah kayak sharing economy is very complex to define misalnya di sini ya, but it's easier to define by throwing an example of what you consider a sharing economy is gitu. Jadi kan biasanya ada motion yang terms-termsnya itu susah kan untuk define secara harfiah, secara definition. So in order to make it easier, you may give the examples to the educators misalnya. Gitu. Kayak misalnya sharing economy itu apa sih contohnya misalnya. Okay? Or another thing. Okay? Next adalah define the verb atau action words that you would like to do as the government. Nah, for the given example of this house believe that South Korea should advocate for the recognition of North Korea as a nuclear state misalnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa both terms may have a different idea of what advocate will extend as misalnya. Nah, setiap tim ini kan government and opposition, they may have different definition kan, kayak advocate yang mereka maksud atau yang mereka inginkan itu seperti apa gitu. So, rather than letting anyone have their own definition, it's better to define this action clearly. We would like to define advocate as actively support the recognition in the UN as suppress any aggressions by Western state due to North Korea nuclear development misalnya. So, jadi kan ini akan susah banget ketika government and opposition punya konsepsi atau persepsi yang berbeda terkait dengan advocate, maksud dari advocate misalnya. Jadi nanti debatnya nggak akan jalan karena ya setiap tim kan mereka mengartikan advocate itu berbeda-beda gitu. Nah, in order to make the debate works, lebih baik dari awal kalian define atau berikan definitions. What do you mean by advocate here? Jadi kalian both harus agree dengan definition ini misalnya. Jadi advocate di sini bermaksud ini misalnya. So it's better for you to give a clear definitions. Okay? Next. Guys, if you don't mind, I'm going to move my place karena my gadget have to be charged. Oke, Kak. Nah, selanjutnya yang paling penting juga adalah model. So, what is model or mechanism? First of all, in giving the motion, you need to understand what to model. Apa yang harus diberikan model, apa yang harus kalian berikan mechanisms.
gitu. Biasanya yang butuh mekanisme itu adalah motion proposal seperti yang sudah dijelaskan di awal. Misalnya this house would ban smoking. It's straightforward on how banning works. Don't spend time modeling such motions misalnya. Misal hal-hal yang kayak I will explain later on. Nah, first you need to understand what is the goal of the model. Ini tuh sebenarnya memudahkan adjudicator or your own team to understand gimana sih caranya kalian achieve your ideas atau your goals misalnya. Okay, so not all type of motion requires model. You need to keep it in mind. Gitu. Seperti sudah dijelaskan tadi bahwa aja because you basically propose something new kan. Kayak misalnya contohnya adalah this house would probably ban advertising or this house would ban smoking misalnya. Tapi kan di sini kayak tidak perlu ya. Atau motion lain lah, motion proposal. Kalian harus memberikan mekanismenya. Atau the example, this house would legalize abortion misalnya. Nah, ini kan kalian harus memberikan model dengan desainnya kan. Nah, kalian harus menjelaskan modelnya di sini tuh apa gitu. Misalnya legalization, kalian memberikan pengawasan abortion, bukan pengawasan sih, tapi kayak kalau misalnya mau abortion itu harus di rumah sakit yang bersertifikat gitu, biar orang-orang nggak kedukun misalnya. Kan biasanya kan modelnya loh, biar debatnya itu worse gitu. Misalnya kayak orang-orang harus melakukan abortion probably di bawah usia kandungan 4 bulan misalnya, biar lebih possible keselamatan ibu dan bayi itu lebih besar misalnya. Nah, itu harus kalian jelaskan juga di mekanisme. Jadi basically model is something like that. Model adalah mekanisme gimana caranya kalian implement the motion. Okay? Selanjutnya adalah case construction 2. Build a negation. Nah, guys, negation itu apa sih sebenarnya? A clear negation is especially important when it comes to I'm sorry, Ka, you're not audible. So, the next idea or the next thing that you need to understand in debate adalah build a negation. Negation dalam bahasa Indonesia itu ketidaksetujuan atau negasi. Tapi ini belum lebih dalam ke rebuttals ya. Rebuttals is another thing gitu. Jadi negasi ini fungsinya adalah untuk menetralize problem misalnya atau statement yang kalian kontradik di government atau di opposition, di lawan kalian gitu. So you need to give this negation atau negasi. Misalnya kita langsung jump into the motion. This house believe that it is a big red ball misalnya. Ini sebenarnya kayak simple example. Nah, nanti akan berikan example yang lain. Negation choices yang bisa kalian gunakan adalah pertama, kalian bisa menyampaikan bahwa well this is not big, red nor a ball. Oke, jadi kalian menyanggah bahwa atau kalian menetralize bahwa this is not a big red ball guys. Kayak it's either not big, this is not red, nor a ball gitu. Jadi kalian, oh ini enggak, this is not a big red ball. Second, kalian bisa bilang, well this is big, but it's not red nor a ball. Maksudnya di sini adalah you understand with certain idea yang disampaikan, tapi tidak keseluruhannya gitu. So you have certain thing that you agreed about your opponent, but this is not completely agree gitu. Jadi nggak keseluruhan statementnya itu kalian agree gitu. Makanya di sini contohnya adalah to make it understandable, this is big but it's not red nor a ball misalnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah this is big and red but not a ball misalnya. Ini juga adalah bentuk negasi. Tetapi percentage kesetujuan kalian dengan lawan kalian bukan setuju merely setuju dengan case-nya ya, tapi dengan statement-nya. Beda. Kalau kalian setuju dengan case-nya ngapain debat gitu ya, udah lawan kalian menang aja gitu. Tapi ini negasi terhadap statement dia.
gitu. Well, this is big and red but not a ball. Tapi dari keseluruhan contoh ini 1, 2, 3, basically ya kalian sebenarnya nggak setuju karena nggak semua yang dia sampaikan itu benar gitu loh. You prove them wrong kan basically. Makanya kalian bilang, well, this is not big, red nor ball. Well, this is big, but it's not red nor a ball. This is big and red, but not a ball. Basically, you disagree kan sebenarnya. Basically, you give your negations gitu. Oke, sebenarnya ada lagi 6 other formulations, but you can find it independently on internet. Okay, independent learner. Kemudian ini adalah yang paling penting ya, argumentation, case construction to argumentations. Yang pertama adalah consequentialist arguments. Okay, second adalah non-consequentialist arguments. And last of all adalah use RL to support your claim. Ini adalah sangat-sangat basic dan sangat-sangat klasik ya yang masalah RL ini. I'm sure that some of you have already understand what RL means. But let's jump into the first explanation regarding to the consequentialist arguments. Nah, coba kita baca dulu ya di sini explanation-nya. Consequentialist arguments is as self-explained an arguments that is biased on the consequences of doing something, or be it a benefit or harms. Okay, is biased on the consequences on doing something. Contohnya adalah this house probably implementing motion A will result to impact B. Okay, so ya maksudnya adalah ini kalian memberikan argumentations yang well, there will be a consequences in other part of your ideas gitu loh. Like probably you're going to implement this motion, tapi probably there will be other impacts gitu di another side. But why this is still okay, for example. This adalah consequentialist arguments. Kemudian selanjutnya adalah non-consequentialist arguments. Usually labeled as principal arguments, it means that you argue regardless of the consequences. The motion should or shouldn't pass. Oke, jadi ini hampir sama dengan motion principle. Maksudnya kalian akan tidak akan berdebat regardless of the consequences. Jadi kalian tuh setuju gitu loh, apapun konsekuensinya. Gitu. Jadi motion tersebut harus tetap diimplementasikan kalau kalian government, and motion tersebut tetap tidak boleh diimplementasikan kalau misalnya kalian opposition. Karena kan ini wordingnya adalah regardless of the consequences gitu loh. Jadi kalian harus ya non-consequentialist arguments, kalian harus kayak ya udah apapun resultnya gitu. Nah, ini adalah contoh dari argumentation yang seperti ini. Nah yang terakhir adalah this is a very classic terms yang ada di debate, yaitu RL. Assertion, reasoning, example, and link back. Assertion adalah basically judul of your argumentations, guys. This is assertions. Kemudian reasoning. Reasoning is alasan in bahasa. Why the reason why you say that such assertion gitu. Ini adalah alasan dari assertion kalian. Kemudian example, contoh dari assertion and your reasoning gitu. Kemudian yang terakhir adalah link back. Link back basically you link again atau menyimpulkan keseluruhan dari argumentation kalian. Balik lagi ke assertion. Basically untuk memberikan link back, kalian bisa nge-state ulang assertion kalian atau mungkin bisa dengan metode lain. But basically ini harus diingat banget ketika kalian membuat argumentation in debate semuanya. Dan my personal tips adalah RL ini tidak hanya digunakan di argumentation, guys. You can also implement RL in your rebuttals. So when you give rebuttals, nanti akan dijelaskan juga. Kalian juga boleh menggunakan rumus RL ini. Jadi harus ada sessionnya, alasannya apa, kemudian example-nya apa, kemudian what is the link back of your arguments and also your rebuttals later on. Gitu. So ya, ini adalah RL in order to support your claim. Jadi biasakan make sure you use RL term in each of your arguments. Nah, sekarang adalah response atau rebuttals. Ini sangat-sangat penting ya. Biasanya kan some of the debaters that I found itu most of them think that
okay, response is just a response gitu. As long as I rebut the idea, no matter how, then it is considered a response, which is true gitu. But ada difference antara good response dan ya so-so response gitu. So you as a debater, kalian harus memiliki strategi atau kalian harus memiliki good way of giving responses gitu loh. So the judge will trust you. So the judge will vote for your team misalnya. Nah, ini ada beberapa tipe responses, some types of responses that you could, sebenarnya ini bukan tipe sih, ini adalah biasa bentuk-bentuk responses, tapi kalau bisa if you want to implement this, jangan gunakan satu-satu, kayak misalnya A minus, kalian gunain A minus saja, kemudian even if, kalian gunain even if aja. Terus yang terakhir, 180 derajat, ini kalian membalikan keadaan atau kalian membalikan explanation mereka kenapa bisa di-achieve better in your teams. Gitu. I will explain you one by one. First of all adalah A-minus responses. Kak, can you mute yourself? Okay. First of all is A-minus response. A-minus maksudnya adalah ya kalau di struktur bahasa Inggris itu kan biasanya ada positive and negative statement kan. Kalau di negative statement, kalian tinggal tambahin don't aja di statementnya. Nah, sama dengan A- response gitu. Jadi, apapun yang oponen kalian bilang, ya directly tambahin aja don't-nya. We don't agree gitu loh. Misalnya kayak they say, well, we think that Jokowi is the best president of Indonesia misalnya. Simply tambahkan don't-nya aja. Tambahin minusnya di sini tuh maksudnya don't, atau kalian nggak agree kan? Nah, kalian bisa bilang bahwa well, we don't agree, Jokowi is not, tambahin not-nya aja, Jokowi is not the best president of Indonesia misalnya gitu. Jadi A- itu seperti itu, apapun yang disampaikan oleh lawan kalian directly negate say that their argument is not true, not likely. Your voice. Response maksudnya. Okay. Engage to the best case scenario of your opponent. Why even if their argument is true, it is still bad. Okay. The example misalnya adalah motion. This house believe that, misalnya motionnya this house believe that K-pop fandom brings more harm than good. Probably, misalnya motionnya. Kemudian government menyebutkan bahwa well, this is good because it will help the artists be in top charts because of the streaming project of the fandom misalnya. Nah, itu adalah statement dari government. Kalian bilang aja even if tambahin. Kalian agree dulu first. Well, yeah, probably yes, it is true that the fandom will help these artists to be the top in charge. However, even if it is true, misalnya, kalian bilang bahwa ini tuh tetap bad. This is still bad because most of the time the fandoms manipulate the charts gitu. Streaming is not an organic changes for the artist to be on top gitu. But this is simply because fandomnya tersebut lebih ini aja, subjective preference-nya mereka aja yang terlalu hype ke artisnya tersebut gitu. Why this is still bad? Karena misalnya ini bakalan nge-harm other artis yang misalnya lebih qualified untuk be on top. Tapi karena ada project streaming, akhirnya si artis yang probably lagunya nggak terlalu bagus ini akhirnya bisa on top of Elon misalnya, atau on top of Books misalnya. Nah, basically di event if ini kalian agree dulu, probably ada some part of their idea yang itu benar, tapi ini tuh tetap bad gitu. Probably ada yang good, tapi kenapa percentage of bad-nya itu tuh lebih banyak gitu. Therefore kalian nggak mau ini tuh terjadi gitu. Kemudian yang terakhir adalah why the goal or benefit of your opponent is exactly going to achieve better under your side of the house. Ya, kalian jelasin kenapa arguments atau benefit yang ditawarkan oleh lawan kalian atau oleh oponen kalian itu tuh bisa juga loh tercapai di side kalian, di tim kalian, dan kenapa bahkan lebih bagus gitu loh benefitsnya. Gitu. Misalnya mereka menawarkan benefit A, kemudian kalian bilang benefit A ini juga bisa ada di tim kita, bahkan benefitnya itu akan lebih bagus.
So ya, basically itu adalah respon yang 180 derajat ini. Oke. Ini adalah equity rules. Sebenarnya sudah tidak termasuk di ini ya, kayak matter. Ini bukan cases, maksudnya bukan kasus secara harfiah material gitu, tapi ini hal-hal yang what you shouldn't do during the debate. Okay? Yang pertama, during competitions, you are not required to insult in all form. Okay? It is not accepted, guys. You are not required to insult anyone gitu. It's either your opponents kayak lawan kalian, juga juri kalian, juga committee. Gak boleh ya. It's highly prohibited. Kemudian, SARA, racism, hatred speech is highly banned, guys. Jadi nggak boleh ada argumentation yang mengandung SARA, terus racism, hatred speech, dan hal-hal yang menyinggung secara personal itu tidak boleh. Hatred speech, misalnya saat kalian memberikan respons pun harus diberikan dengan cara yang baik. Itu tidak boleh dengan menyebutkan, well, they are so stupid misalnya. Well, this is nggak boleh ya, kayak hal-hal yang sensitif seperti ini. You can use more diplomatic terms misalnya. Kemudian cheating in all form is highly banned, guys. Cheating ya, nggak boleh cheating. You are not required to discuss with your coach misalnya, ini nggak boleh. Kemudian nggak boleh looking for the information on the internet misalnya, atau access the internet, itu juga nggak boleh. Itu cheating in all form is highly banned. Even though we couldn't pay attention fully during your case building time, but make sure ini adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. If you want to be someone in the near future, then ya, jadilah pribadi yang jujur, guys. Jadi nggak boleh cheat. Nah, important remark to all that respect each other, argument or opinions should be prioritized while get along with other. Gitu. Jadi kita harus saling respect each other, baik itu saat debat maupun setelah debat. Gitu. Kayak misalnya udah balik ke main room, saat berbicara dengan judges pun atau saat meminta konstruktif pun, make sure itu dilakukan dengan cara yang baik. Nah, kemudian during debating rounds, no internet device allowed. Ini seperti yang sudah disampaikan tadi ya, saat debating ini nggak boleh ada internet device allowed. Terkait dengan timer itu juga akan dilakukan oleh chair kalian atau oleh probably there will be a committee in your room. Kemudian printed material is not allowed during the speech, guys. Jadi especially for the Okay, so the next one, and is probably the last thing that I have to explain, adalah terkait dengan preference motion. Nah, jadi di prepared motion yang kemarin sudah diberikan itu kan ada 3 judul kan, ada 2 headings dengan masing-masing 3 motions gitu. Nah, di motion tersebut, you guys harus membuat preference. Motion mana yang ingin kalian debatkan? Which motions that you guys want to debating about with your opponent. So we're going to provide you 3 motions for each round that will be put in order 1, 2, and 3. There will be ini ya number in each motion. Number 1 motion, motion number 2, and motion number 3. Each team will be provided with 1 minute time to decide which motion that they prefer the most and least prefer by writing the motion number gitu. Jadi kalian nanti akan diberikan waktu 1 menit untuk menentukan motion mana sih yang kalian paling prefer, yang paling ingin kalian debatkan, dan motion yang paling nggak mau kalian debatkan gitu. Jadi
the motion that put as the least preferred motion will not be debated, banned motion. Jadi motion yang kalian taruh di paling bawah itu nanti tidak akan didebatkan gitu. Nah, terus pertanyaannya adalah, so which motions are we going to debate about? Motion yang akan didebatkan adalah motions that rank higher by both team. Jadi motion yang ada di posisi paling atas, yang paling di-prefer oleh kedua tim tersebut. Nah, rooms, LO, and chair will doing this process. Yang akan nanti akan ditentukan bersama, tetapi juga akan didampingi oleh LO atau chair di room tersebut. Oke? Untuk contoh lebih lanjut terkait dengan preference motion in the next slide. Oke. Tadi seperti yang sudah disebutkan, there will be 3 motion. The first motion 1, motion 2, and motion 3. Kemudian preferensinya adalah, for example, government prefer motion 1, 2, 3. Jadi yang paling ingin didebatkan oleh government adalah motion 1 dan 2. Kemudian yang paling tidak ingin didebatkan atau least preferred by the government is the motion number 3. While the opposition choose motion number 3, 2, and 1. So, it means that they're going to debate about motion number 2. Karena motion number 2 kan rank higher, second in both of the team. Kemudian another example is government prefer motion 1, 3, and 2, and then opposition prefer motion 1, 2, and 3. So it means that they're going to debate on motion number 1. Another example adalah government prefer motion 2, 3, and 1, while the opposition prefer motion 3, 2, and least prefer motion number 1. So it means that they're going to it means that there will be a toss coin, guys. Karena kan ini nggak nemu titik temu nih. Jadi di top 2-nya itu nggak ada yang sama gitu. Jadi ini maksudnya nanti akan ada toss coin. Winner motion will be debated. Ya nanti akan didampingi oleh the LO atau committee in that room. So no worries. Yang penting kalian tahu motion yang kalian prefer yang mana dan yang kalian least prefer yang mana, and then put it down or tell your LO, then the LO will decide it for you, with you, not for you but with you. Jadi bareng-bareng nanti ya. So yeah, that is the scenario of the preference motion. So anyway, everyone, good luck for the competition. See you on Friday, Saturday, and Sunday this week.